Briganti tidak pernah menyerah untuk terus hidup di bumi ini. One day, Suatu hari, I left. I decided to change my life. suatu hari, Miss Cynthia Briganti memutuskan untuk merubah hidupnya. I remember I have a 6 years old. Pada saat itu, Ibu Cynthia Briganti mempunyai anak kecil berumur 6 tahun. I have a 6 years old daughter. I love her so much. Anak perempuannya itu masih berumur 6 tahun. Yang dia cintai, yang dia sangat cintai. My daughter saying, "Mom, don't leave me, please." Anaknya berkata, "Mama, jangan tinggalkan." You know what? I am so strong. I was in the airplane and then, I stepped on the ladder going to the airplane inside. Tapi Ibu Cynthia Briganti berkeras hati dan terus berjalan, melangkah menaiki tangga pesawat. Can you believe that my daughter is chasing me and telling, "Mom, please don't leave me, don't leave me." Dan anak perempuannya itu berlari, berhampiri dan terus menangis. "Jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya." I wanted not to leave her. But the thing is, who gonna change her life? Who gonna change my life? Do I have to stay in a miserable life? Miss Cynthia Briganti juga tidak mau meninggalkan anaknya. Kesedihan terus terjadi. Tapi siapa yang akan merubah hidup anak itu selain Ibu Cynthia Briganti sendiri? I left the Philippines Dia meninggalkan Filipina with tears in my eyes because look at me right now. I have everything. Dia meninggalkan Filipina dengan berlinang air mata. But I'm still thinking of the child. Where is the child that I left? I'm still looking for her. And it really hurts my life. Yes. Dan Ibu Cynthia sampai sekarang pun masih terus terpikir mengenai muka waktu anaknya itu berumur 6 tahun. Itu sungguh menyakitkan hatinya. I am with my daughter right now, and my daughter said, "Mom, it's me." But she's already big. I met her when she was 16 years old, and I left her when she was 6 years old. Dan akhirnya Ibu Cynthia Briganti bertemu dengan anaknya yang sudah berumur 16 tahun. Dan anaknya mengatakan, "Mama, ini saya yang dulu." Every night, I'm still crying, looking for the child because I wanted to bring her to this land, travel around the world. But believe me, you cannot change the time. You cannot bring back the time. Ibu Cynthia Briganti terus berhayal bahwa dia bisa membawa anak-anaknya traveling keliling dunia. Tapi yang terjadi adalah Ibu Cynthia Briganti tidak bisa membeli waktu. Waktunya sudah lewat. So that's my story. Dan itulah cerita Ibu Cynthia Briganti. Because of God. Next. Hanya karena Tuhan. This is me. I think big. Ini adalah foto saya. I dream big and believe big. And the result is big. Yes. Ibu Cynthia Briganti selalu berpikir hal besar, bermimpi besar, percaya akan hal besar. Dan yang terjadi adalah resultnya menjadi besar. Imagine, you don't need to be uneducated. You don't need to be rich. You don't need to be a speaker. You don't need to be like a well-off or very how do you call this everything. Professionals. Yeah. Di Inagic kita tidak perlu pintar, kita tidak perlu hebat, kita tidak perlu kaya, kita tidak perlu harus seperti profesional Influential. atau kita itu berpengaruh terhadap orang-orang lain.
Tidak perlu itu semua. In order for you to be successful, Untuk it's you. menjadi sukses di Enajik, It's you. It's you. It's you. It's adalah you. kalian, It's kalian, us. kamu yang ada di sini. It's inside of you. What is the relationship of your heart to your God? Itu adalah masalah antara kalian, kamu secara individu, dan Tuhan kita semua. Next, look at me when I left the Philippines. Ini adalah foto Ibu Cynthia Briganti waktu Ibu Cynthia Briganti meninggalkan Filipina. Not everyone believes in me, and not everyone support me, but my God goes with me, and that's the one that sustain me. Tidak semua orang percaya kepada beliau. Tidak semua orang mendukung beliau. Tetapi yang pasti Tuhannya selalu bersama dengan beliau, dan itulah yang mendukung beliau sampai detik ini. If you want to change your life, do it inside of heart, in your heart. Feel the how do you call this? Feel the love of God. Feel who are you? What do you want in life? Because no one can help you except us, us. Kalau Anda ingin merubah hidup Anda, mulailah dari hati Anda. Pikirkan, rasakan, dan selalu terkoneksi dengan Tuhan Anda. Next, every successful person was once an unknown person that refused to give up on their dream. Setiap orang sukses adalah di awalnya adalah orang yang tidak dikenal. Tetapi orang tersebut selalu tidak pernah menyerah terhadap mimpi-mimpinya. I never give up. Saya tidak pernah menyerah. If you have frustration, if you have you're depressed, you have a huge problem, what do you think of me? If I give up, do you think I would be here in Indonesia talking to you? Bila Anda merasa depresi, Anda merasa frustasi, lihat Ibu Cynthia Briganti. Apakah dulu juga beliau merasakan hal itu, tapi dia tidak pernah menyerah, dan saat ini beliau ada di panggung ini menatap kalian semua. Next, that's me, the woman that never give up. Yes, itulah Ibu Cynthia Briganti, wanita yang tidak pernah menyerah. I never give up. I never focus on the negative. If life is giving you negative, block it. If life gives you money, spend it. If life is giving you success, share it. Ibu Cynthia tidak pernah berpikir negatif. Ibu Cynthia selalu berpikir positif. Bila ada hal yang negatif menghampirinya, blokir. Jangan biarkan negatif itu masuk. Bila ada hal yang baik, terimalah dan appreciate, hargailah. That's life. Itulah kehidupan. Life is very beautiful that God is given us. Kehidupan adalah sangat cantik dan indah. You are the one gonna make it beautiful. Work with it. Be strong. Men and women, you have to be strong to make your life so beautiful. Kehidupan ini adalah sangat indah, dan keindahan itu ditentukan oleh kalian, lelaki, wanita. Kalianlah yang menentukan kehidupan itu sendiri. In order for you to be successful in life, you have to be humble. Learn how to be humble. Bow down always to people. Don't level yourself to someone that is negative, because we are the chosen people of God. Bila kalian ingin sukses, selalu rendahkan hati kalian. Jangan pernah satu level dengan orang yang negatif. Selalu menunduk. Karena kita adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. When I start working in America,
I start from the scratch. Mrs. Cynthia Briganti memulai semuanya dari nol. I take care of old people. Miss Cynthia Briganti dulu bekerja untuk menangani orang tua. They're insulting me because they said, Cynthia, you do not know how to speak English. Mereka di Amerika, Ibu Cynthia Briganti dihina karena tidak tahu bagaimana berbicara bahasa Inggris yang baik. And because God is so good, Karena Tuhan baik sekali terhadapnya, you don't need to be an English speaker, an English speaking woman to be successful. karena Tuhan baik sekali, kalian tidak perlu even di Amerika untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Because we are living in His glory. Karena kita memberi dalam kuasanya. Next, if you want to fly, you have to give up the things that weigh you down. Bila kau ingin terbang, kalian harus membuang apa yang memberatkan kalian semua. Don't you know that picture? Do you remember? Where am I at my nggak? first Tahu nggak international? Tahu nggak teman-teman semua, itu foto itu di mana? If you can guess, I'll give you something. Ayo, siapa yang bisa tebak? Akan dikasih hadiah. Ayo, siapa yang mau tebak? Listen to me. It's not Philippines. It's Jakarta. Yes. Ibu Cynthia akhirnya diawali di Jakarta. That's Jakarta. That's my first international flight because I'm already like, I was so frustrated of my life and I feel like I cannot do anything. Saya nggak ada uang. Ini adalah penerbangan internasional pertamanya dari Ibu Cynthia Briganti karena Ibu Cynthia Briganti sangat frustasi. Beliau tidak punya uang. And I was so happy I land in Jakarta. Dan Ibu Cynthia sangat senang sekali karena Ibu Cynthia bisa mendarat di Jakarta. Saya tinggal di Bundok Indah. I live in Pondok Indah. That's the first time, and I gave myself a space to think of myself. Who am I? Why I'm here on earth? And why is it that life has a lot of frustration? Ibu Cynthia itu memberikan waktu dan tempat kepada dirinya sendiri pada saat itu. Kenapa dia ingin berpikir, kenapa Ibu Cynthia ini terjadi semua kepadanya? Apa yang diinginkan oleh Tuhannya? And then I fly back and I pray to God. You know, it is not nice when we pray to God, we ask material things. I learned not to ask God material things. Ya, akhirnya Ibu Cynthia kembali berpikir dan berdoa. Awalnya Ibu Cynthia selalu berpikir dan berdoa untuk meminta hal-hal materialistik ke Tuhan, dan itu tidak baik menurut Ibu Cynthia. I pray to God, and guess what? When I come back to the Philippines, there's a rescue. Someone is giving me a US visa that I did not even go to the interview. Yes, Ibu Cynthia akhirnya kembali ke Filipina dan ada sebuah keajaiban yang terjadi di Filipina. Ibu Cynthia yang tidak pernah meminta dalam doanya sesuatu hal materialistik, dan ternyata waktu di Filipina Ibu Cynthia mendapatkan visa Amerika yang tidak pernah dipikirkan akan didapatkannya. Next, a desire change nothing. A decision changed something, but determination changed everything. Hanya sebuah keinginan tidak akan merubah apapun. Sebuah keputusan merubah sesuatu, tetapi kalau kita memiliki determinasi yang sangat kuat, itulah yang akan merubah semuanya. If you have that in your heart, don't ever rely to someone else
or you have to be determined to do things and make it happen, and that's what I did. Bila Anda sudah memiliki keinginan itu, jangan pernah menaruh apapun kepada orang lain. Lakukanlah dari diri sendiri dan lakukanlah terus. Next, I put God first before, you never, if you put God first and you'll never be last. And that's what happened to me. I put God because I don't have anything anymore, and I put God in front of me, and God is helping me. Yes. Taruhlah Tuhan Anda selalu hal yang pertama. Dan Tuhan tidak akan menaruh Anda di yang paling belakang. Dan itulah yang terjadi dengan Ibu Cynthia Briganti. Ibu Cynthia Briganti tidak memiliki apa-apa, tetapi akhirnya Tuhan memikirkan Ibu Cynthia Briganti. Did you see the painting there? Yeah. I did not go to a school of arts. Lihatlah, Ibu Cynthia sedang melukis. Ibu Cynthia belum pernah sekolah kesenian. But whatever I think God is giving me. Dan apapun yang Ibu Cynthia berpikir, apa yang Tuhan berikan. Next. The key to success is prayer. Kunci dari kesuksesan adalah berdoa. Talk to God first before anything else. Bicaralah kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum Anda melakukan apapun. If you are fighting with your husband or your upline, block it and be a child like. Bila Anda berselisih dengan suami Anda atau upline Anda, block it. Jadilah seorang anak-anak. Talk to God. Bicaralah pada Tuhan. Each one of us came from different countries, different religion, different cultures, but we have one God. Setiap orang di sini berbeda dari latar belakang, kultur, tetapi kita hanya punya satu Tuhan. Next. This is how I pray to God. Dan inilah cara saya berbicara dengan Tuhan saya. You know where I came from? Because of this. Tahukah teman-teman? Why I was able to go to the house of Jimmy Carter? Because of this. Kenapa Ibu Cynthia bisa masuk ke dalam rumah ex-presiden Amerika Jimmy Carter? Karena ini. Why I went to the house? I went to the house of Donald Trump because of this prayer. Bagaimana Ibu Cynthia bisa masuk ke dalam rumah diundang oleh Mr. Donald Trump? Karena ini. Acts is a pattern. This is not a religion. It's a pattern of prayer that God will really listen to you and He will give you right away. ACTS itu bukan merupakan agama. ACTS adalah sebuah pola bagaimana Ibu Cynthia berdoa, dan cara berdoa ini lebih bisa didengarkan oleh Tuhan kita. When you pray to God, when I pray to God, I adore God first, and then I confess my sins, I thank Him, and I ask. That's the supplication. Yes, jadi cara Ibu Cynthia berdoa secara singkat adalah kita memuja Dia dulu, lalu kita meminta maaf, lalu baru kita berterima kasih. Setelah itu baru terakhir kita meminta. But when you ask God, I did not ask God, give me people, make me a 682-6, makes me a 68. That's not the way how to ask God. Yes. Sorry. Oke. Waktu Ibu Cynthia Briganti berdoa, Ibu Cynthia Briganti tidak pernah meminta orang-orang untuk datang kepadanya dan untuk menjadi 6A-nya beliau. Do you want to know how to ask God and receive the answer right away? Yes. Seringkali kita selalu berharap waktu kita meminta kepada Tuhan kita mendapatkan jawaban langsung. When you pray, you have to say, Lord, I pray and I claim your wisdom,
your provisions, Waktu, your... Okay, go ahead. waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tuh selalu meminta untuk wisdom dari Tuhan. The provisions. Pro- What's that? Provision. Like provision. Yes. Yeah. And selalu Ibu Cynthia itu klaim, dia itu bukan hanya meminta ya, dia meyakini bahwa dia akan mendapatkan haknya. And the power. You know, when you pray, I pray and I claim your wisdom, your provisions, your power, your love, your mercy, your healing, and your Holy Spirit to manifest. You need God's Holy Spirit to manifest upon us. Yes, itulah cara Ibu Cynthia berdoa. Dia selalu klaim, dia selalu meyakini bahwa Tuhan itu sudah akan memberikan apa? Yaitu wisdomnya, kasih sayangnya, kepemilikannya. Dan itulah yang Ibu Cynthia selalu katakan. When you manifest it in yourself, manifest also, tell God, manifest also to my people around the world so that we can live and do good things for your glory. Bila kita sudah meyakini itu, doakan itu juga ke orang-orang di sekitar Anda. Masukkan itu ke diri mereka semua dan itu akan terjadi. When you pray, when I start praying, everything is done. Don't you know that coming from Thailand, we got a special treatment. It's a royal treatment. And then when we arrive here, you give me a royal treatment. You are royal. Banyak sekali hal yang magical di Enagic waktu di Thailand kemarin. Semua orang memperlakukan Ibu Cynthia Briganti dan Dr. Dale secara treatment yang VIP. Dan waktu di Indonesia pun, waktu Ibu Cynthia dan Dr. Dale tiba di Indonesia, kami pun memberikan VIP treatment seperti diplomat kepada Ibu Cynthia dan Dr. Dale. Thank you. And you know what? All of you here, believe me or not, Percaya atau tidak, if you want to do what I'm doing, whatever you do, when you go out for sales, Camden sales, if you want a sure goal sales, before you leave the house, you pray a simple prayer. Lord, I go out for your glory. Because you do not know, you are living in God's glory. sebelum kita meninggalkan atau melakukan apapun, sebelum kita keluar dari rumah kita untuk melakukan sales, selalu lakukan apa yang Ibu Cynthia Briganti lakukan, yaitu apa? Klaim dan percaya bahwa hari ini merupakan hari yang baik. Be furnace and be authentic. Jadilah seorang yang pemberani dan jadilah seorang yang unik. Never, when I join the business, how many of you here that when you join the business, raise your hands, if your upline is helping you? Raise your hands. Oke, Ibu If Cynthia your bertanya. upline Ibu is Cynthia not bertanya. helping you, is not helping you. Ibu Cynthia bertanya, berapa orang di sini yang waktu join di bisnis ini, Yeah, no, not the upline is not helping them. yes, upline-nya tidak pernah membantu kalian. Siapa yang join di sini dan upline-nya tidak pernah membantu? Angkat tangan. Praise God, because your upline is not helping you. You know why? Terima kasihlah kepada Tuhan. Bila even upline kalian tidak pernah membantu kalian. When I joined the Enagic, Romy Berdera is not helping me. Waktu Ibu Cynthia join di Enagic, upline dari Ibu Cynthia Briganti adalah seorang hebat bernama Romy Verdera, dan Bapak Romy Verdera tidak pernah membantu beliau. When you start doing the business, go right away. Don't ask help from your upline. Bila Anda memulai di bisnis ini, langsunglah berjalan, langsunglah berjualan. Jangan pernah menunggu bantuan upline Anda. Never get mad on your upline. You have to jump for joy
if your upline is not helping you, because Bahagia banget. Yes. Jangan pernah menunggu. Anda harus bersuka cita kalau memang upline Anda tidak pernah membantu Anda. because if your upline is not helping you, it means that you are blessed. Bila upline Anda tidak membantu kamu dan kamu bisa, Anda adalah orang yang terberkati. Look at me. Lihatlah saya. I have no upline is helping me. Tidak ada upline yang membantu beliau. The work of the upline is when the downline calls me, I respond right away, and then I answer their calls, but I never go with them. You know why? Because God is giving us a life. If He was my downline and I go with Him, I was the one that was blessed, not Him. Is that true? Jadi People, teman-teman, ini adalah pola pikir. Ibu Cynthia itu selalu mensyukuri keberadaannya tanpa dibantu oleh upline. Karena bila Ibu Cynthia, saya sebagai downline Ibu Cynthia, saya meminta Ibu Cynthia menemani saya. Yang akan diberkati adalah Ibu Cynthia, bukan saya. why are you going to go with the upline? When you buy the machine, who give you the money to buy the machine? It was God. Who gonna have your faith to mushroom, to make your business grow? It's God. It's not your upline. Jadi upline Anda bukanlah orang yang membelikan Anda mesin atau memberikan uang kepada Anda. Yang memberikan uang untuk mendapatkan investasi tersebut adalah Tuhan Anda. Indonesia, you want to be blessed? Indonesia, apakah Anda ingin terberkati? Be fearless and be authentic. Jadilah orang yang tidak pernah mempunyai rasa takut. Dan jadilah unik. Satu-satunya. When I start doing the business, I do not know the demo. Waktu Ibu Cynthia memulai bisnis, Ibu Cynthia tidak pernah melakukan demo. Until now, Sampai sekarang. I don't give away water either. Dan Ibu Cynthia tidak pernah membagi-bagi air. But look at me. Some of the leaders, they said, she's not a good leader. I said, yes, I'm not a good leader. Banyak orang mengatakan bahwa Ibu Cynthia Briganti bukan leader yang baik. Because we are here on earth not to become a leader. Because we are in the sales. We need producer. I'm a producer, not a leader. Yes, Ibu Cynthia memposisikan dirinya bukan sebagai leader, bukan ingin menjadi leader. Kita ada di dunia sales. Yang dibutuhkan di dalam dunia sales adalah produksi, penjualan. Am I right? Apakah Now. setuju? My first 3 months, I do not know the marketing plan. I became a 6A. Waktu di 3 bulan pertama, Ibu Cynthia tidak tahu, tidak mengerti 8 point system. Tetapi dalam 3 bulan Ibu Cynthia sudah meraih posisi 6A. 3 bulan Bapak-bapak Ibu-ibu. And I was the first one, not good leader, but I was the first one that hit 6A2425 in one day. Dan Ibu Cynthia yang dikatakan bukan leader yang baik hanya dalam satu dalam satu hari, one day, Yeah. Ibu Cynthia mendapatkan peringkat Dash 4-5. 6A-4-5 dalam satu hari. Yeah. Dash 4-5 in Wahat. Dash satu hari. 4-5. Yes. Why is that? Because of God. Karena hanya dari pemberian yang di atas Tuhan kita. If you believe in God, you don't need anybody. Just have God. Kalau teman-teman memiliki Tuhan, teman-teman tidak memerlukan siapapun. Anda hanya memerlukan yang di atas. Look at my life. Lihatlah kehidupan saya sekarang.
If I'm not fearless, if I am not authentic, you think I'm living in the house where it's like 3 minutes away from Bill Gates? Bila Ibu Cynthia Briganti adalah seorang yang penakut dan Ibu Cynthia itu mengikuti kemauan banyak orang, tidak menjadi original dan otentik, apakah Ibu Cynthia akan tinggal di rumah 3 menit dari Bill Gates. Bill Gates, seorang Bill Gates, seorang terkaya di Indonesia? Ibu Cynthia tinggal 3 menit rumahnya dari seorang Bill Gates. Why is that? Kenapa itu? Because of God. Karena Because Tuhan of kita. Tuhan. Because of Allah. Because of God. Because of Tuhan kita, karena kita punya Allah. Now, I would like to encourage you. How many of you here that don't have a machine yet? Oke, Ibu Cynthia ingin mendorong kalian. Dan Ibu Cynthia bertanya, dari sekian banyak orang, ribuan orang di sini, siapa yang belum punya mesin? Tolong angkat tangan. If you buy the machine, if Indonesia had 500 sales this month, I will come back. Bila Bapak atau Ibu membeli mesin hari ini, di depan sana sudah tersedia tempat penjualan. Dan terjadi penjualan yang dari orang itu, Ibu Cynthia akan kembali dan membantu kita semua. Thank you. And also, when you see the product is so good, that's all. You don't have to ask the people that invites you, what is in this water? You don't have to ask, and that's it. If you are confident, if you have money, and even kecil of uang, buy it. You know why? Because money should be spent, not to be saved. Teman-teman yang diundang oleh pengundangnya di sini, jangan pernah meragukan. Produk ini adalah produk Jepang yang sungguh sudah tidak perlu diragukan. Gak usah tanya apa itu kualitas airnya. Ini adalah sebuah produk yang menakjubkan. Uang yang Anda punya seharusnya bukan untuk disimpan atau untuk ini untuk membantu orang banyak di sekitar kita. Don't you know the rules of money? When you keep the money and you try to spend it in not a right way, the money won't come back to you. Tahukah teman-teman semua bahwa uang pun mempunyai kehidupan, cara bekerja. Bila bapak-bapak, ibu-ibu terus menyimpan uangnya, dia tidak akan kemana-mana. Tapi bila Anda spend dengan untuk hal yang baik, dia akan kembali lebih besar. Yes, the more you spend in the right way, the more money will come back to you. Bila Anda spend ya? Spend. Menghabiskan uang Anda dengan cara yang benar, uang itu akan kembali kepada Anda, percayalah itu. Look at your life right now. Look at your life. Think of what is inside of your heart and feel it. Teman-teman lihatlah, masuklah ke dalam hati Anda sendiri. Rasakan sekarang. What is inside of your heart? Apa yang ada di dalam hati Anda? If you feel like susah sekali, Kalau bila ibu-ibu merasa very difficult, bring the spirit of sales, bring the spirit of success, bring out the spirit of keluarkan dari hati richness. Anda, keluarkan dari hati Anda spirit untuk berjuang, spirit untuk kesuksesan. Bila Anda merasa susah, jangan terus down. Do you want to know how to bring your spirit? Apakah ibu-ibu bapak-bapak ingin tahu bagaimana mengeluarkan ibu punya spirit? When you pray to God, meditate, and bring, when you are mad, you said, "Ah!" You go like that, right? Bila Anda berdoa, bermeditasilah. Seperti tadi Ibu Cynthia katakan, bila Anda marah,
that's so cute. How to bring the spirit of sales? You pray to God, Bagaimana cara Anda mengeluarkan spirit tersebut? and then the spirit manifests on you, Dan biarkan spirit tersebut and then menggumul dalam diri Anda. feel the spirit that you are really willing to do it. I want now. I want to do it now. When you do it now, go out and make sales, and you will get it. Bila Anda merasakan hal itu, keluarkanlah dari jiwa Anda dan jangan tunggu, keluar dari pintu rumah Anda dan lakukan penjualan. Yes, and also never stop marah-marah, yelling to your, to your friends. Be humble, be God child, be Allah child, because Allah wants us to be nice. Jangan stop apapun, yaitu dengan marah-marah kepada teman, bad mood dan segala macam. Jadilah seperti anak-anak, karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang baik ke semua orang. Ground yourself from the negative. Don't be, always be happy. Make your day a very beautiful day. Like, good morning, Cynthia. Good morning, Cynthia. Good morning, Cynthia. And be happy. Just be happy. Selalu berbahagia, selalu bersyukur. Seperti selalu mengatakan, selamat pagi Cynthia, selamat pagi Cynthia. And we know if your husband and wife are, if he's my husband, and if he's married to me, I just smile. Bila saya adalah suami dari Ibu Cynthia Briganti dan saya marah-marah terhadap beliau hanya akan tersenyum. If Dr. Dale is mad at me, I got a lot of sales the next day. Yes, kalau Dr. Dale marah-marah dan Ibu Cynthia meladeni, udah pasti tidak akan terjadi penjualan. Masuk akal kan teman-teman? Just be nice, be nice. Selalu berbuat baik, selalu Because jadi orang yang baik. the more nicer you are, the more blessings will come. Dengan Anda menjadi makin baik, berkat akan terus datang dan terus berdatangan. And then when you do the sales, when the person is already sold, give application forms. Bila Anda melakukan sales dan orang tersebut sudah yakin, jangan lupa aplikasi langsung dikasih. The reason why people cannot make sale here, because the person is already closed, dia tidak ada aplikasi. Yes, banyak sekali Ibu Cynthia melihat kejadian di Indonesia dan seluruh dunia. Orang sudah cukup yakin dan ingin memiliki mesin itu, tapi tidak terjadi sales karena hanya simple. Satu example, tidak punya aplikasi form penjualan. And then when you go to the event, don't just go by yourself. Dan bila teman-teman pergi ke event seperti event hari ini, jangan pernah pergi sendirian. Because the event is for your customer, not for you. Karena di event apapun yang berhubungan dengan Enagic, itu adalah bukan event untuk Anda, tetapi adalah event untuk teman-teman Anda atau saudara Anda yang Anda ajak. And do not pamper your customer. Let's say the customer buy the product, do not pamper it with a lot of information. Because if they will be confused and they cannot make a sale. Jangan pernah memanjakan customer Anda.